Selamat pagi. Guten Morgen. Kita mulai address anak-anak dulu ya. Nanti kita akan melanjutkan perenungan bagian yang untuk orang dewasa, tapi kita address anak-anak. Wir werden jetzt erstmal die Predigt für die Kinder halten. So, hari ini hari apa? Was ist heute für ein Tag? Hari Minggu ya, bener sih. Ja, Sonntag. So, Sonntag apa? Was für ein Sonntag? Easter Sunday, ya. Ini Minggu Paskah. Ostersonntag. Kita merayakan kebangkitan Kristus ini tentu bukan baru pertama kali minggu ini lah ya. Wir feiern die Auferstehung Jesu. Das ist bestimmt nicht das erste Mal, ja? Ya, saya percaya adik-adik pasti sudah tahu cerita kebangkitan Yesus, bukan sesuatu yang baru. Und ich glaube, ihr Kinder wisst es. Und das ist bestimmt nicht neu für euch. Harap kita nggak bosen ya. Ich hoffe, dass es euch nicht langweilig wird. Kita rasa sudah berkali-kali mendengar cerita ini. Gitu. Wenn wir diese Geschichte schon zum wievielten Mal gehört haben. Kita berdoa terlebih dahulu. Wir werden zuerst beten. Tuhan berkati untuk perenungan bagi anak-anak. Vater, segne diese Andacht für die Kinder. Tuhan memberi kepada kami hati yang mendengar firman Tuhan. Herr, gib uns ein Herz, das auf dich hören kann, Agar kami bisa mendapat berkat melalui perenungan ini. sodass wir Segen bekommen durch diese Andacht. Berkati setiap daripada kami. Segne jeden von uns Dan berita Paskah ini boleh sekali lagi membebaskan kami. und dass diese Nachricht von Auferstehung uns nochmal befreien kann. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Im Namen Jesu Christus haben wir gebetet. Amin. Amin. Ya. Untuk yang anak-anak, kalau ini nggak di depan nggak apa-apa juga sih ya. Mungkin kalau mau, saya nggak tahu di sini ada baby crying roomnya tetap ada ya. Ya, di crying room juga oke. Atau mungkin di belakang, bukan excluding ya, saya bukan gitu. Also ihr Kinder müsst nicht unbedingt ganz vorne sitzen. Ya, tapi yang ini yang lebih dewasa ya bayi kita nggak perlu terlalu terganggu dengan anak-anak yang menangis ya, saya. Nah ini bagian dari realita. Ja, das ist Teil vom Gottesdienst, der reale Apa, saudara Gottesdienst. ketawa? Dialektis gitu ya. Lasst Tapi uns nicht. kita nggak perlu terganggu. Tapi anak-anak yang lain ini mungkin bisa terganggu waktu dengar firman Tuhan. Itu loh maksudnya. So, tadi kita, kalau sudah masih ingat ya, fotum hari ini itu dibaca tadi oleh liturgos saudara Evan. Tuhan Yesus mengatakan, I am the first and the last. Jesus hat heute gesagt im Votum, ich bin der Erste und der Letzte. Kalau di dalam bahasa asli itu ya, Alpha Omega, itu bicara tentang huruf ya. Und in der Ursprungssprache spricht es über ein Buchstabe. Buchstabe. Ya, kalau di bahasa Yunani itu Alpha terakhirnya itu Omega. Das ist ein Alpha und ein Omega. Kalau di bahasa Inggris diterjemahin sebetulnya bukan A und O ya, tapi atau bahasa Jerman itu bukan O tapi ya A sampai Z ya. Und es ist jetzt nicht ein A und O, sondern das Buchstabe A bis Z. Waktu Tuhan Yesus mengatakan I am the first and the last, the Alpha and the Omega, itu maksudnya apa gitu? Als Jesus gesagt hatte, ich bin das Alpha und das Omega, was bedeutet das? Berarti hidup kita ini keseluruhan itu dimulai oleh Tuhan dan diakhiri oleh Tuhan. Das bedeutet, dass unser ganzes Leben begonnen wird mit Gott und beendet auch mit Ini Gott. berarti di dalam kehidupan kita itu ada Gewissheit der Gnade, kita ada assurance of grace ya. Das heißt, in unser Leben, es gibt eine Gewissheit der Gnade. Kita kadang-kadang di dalam kehidupan ini kita bisa bosen ya, kita gampang bosen. Gitu. Es kann sein, dass wir in diesem Leben uns langweilig wird. Ya, kita kepingin sesuatu, mainan apa gitu ya, kita kepingin sekali gitu. Wir möchten vielleicht ein ganz bestimmtes Spielzeug haben. Lalu setelah kita dapat, ya kita ya cuma berapa hari, 2 hari, 3 hari kita bosan. Gitu. Aber nachdem wir das bekommen haben, es kann sein, dass wir nach 1-2 Tagen, dass es uns auf einmal Lalu nanti langweilig kita wird. minta another Spielzeug, kita minta toy yang lain lagi gitu. Und dann möchten wir vielleicht wieder ein anderes Spielzeug. Lalu kita bosen lagi gitu. Und dann wird es uns wieder langweilig. Lama-lama toynya kita makin lama makin banyak karena kita gampang bosen. Und mehr wird es ein Berg sein von unseren Tapi Spielzeugen. yang terakhir orang tua juga bosen beliin juga akhirnya. Und am Ende wird es uns Eltern auch langweilig sein, euch immer zu kaufen. Kita itu gampang sekali mulai sesuatu ya, mulai sesuatu tapi kita nggak bisa melanjutkan gitu.
Es ist sehr oft, dass wir etwas anfangen, aber wir können es nicht Nah, ini weitertreiben. ngomongin tentang game ya, ngomongin tentang sesuatu mainan yang seharusnya mungkin bisa membuat kesenangan untuk kita. Gitu. Und das spricht hier gerade über ein Spielzeug, was eigentlich uns Freude bringen Belum sollte. lagi waktu kita bicara tentang tanggung jawab studi, mesti belajar dan sebagainya, lebih nggak ada perseverance, lebih nggak ada Beharrlichkeit ya. Und wenn wir später über Studieren, über Lernen sprechen, ja, was eigentlich uns nicht unbedingt Spaß macht, Tapi waktu Tuhan Yesus mengatakan I'm the first, I'm the last, dia yang pertama, dia yang terakhir. aber als Jesus sagt, ich bin der Erste und der Letzte, Ya, Tuhan kita itu nggak dikendalikan oleh gute Laune, schlechte Laune, itu ya mood, dia seneng ya, nggak seneng ya sudah ditinggal, bukan begitu. unser Gott ist nicht getrieben von Laune, von gute Laune, schlechter Laune. Er ist Tapi nicht waktu launig. dikatakan Tuhan itu ada the first and the last, itu berarti dia sanggup menyempurnakan, mengakhiri apa yang dia mulai. Aber als er gesagt hat, der ist der Erste und der Letzte, das bedeutet, er ist fähig, das zu beenden. Berarti di dalam kehidupan kita ini ada jaminan. Ya. Das bedeutet, in unser Leben gibt es eine Gewissheit. Hidup kita ini dirajut oleh Tuhan, ditenun oleh Tuhan. Das bedeutet, dass unser Leben gemacht wird von Gott. Tuhan itu adalah dia yang pertama memanggil, Gott ist der Erste, der uns ruft, Tuhan yang memimpin, dia yang menjaga, dia memelihara. und Gott ist derjenige, der uns führt in diesem Leben Lalu dia juga yang akan mengakhiri dan menyempurnakan. und ist auch derjenige, der unser Leben beendet wird und es Nah, hari ini heiligt. kita akan merayakan tentang kebangkitan deh. Ja, heute feiern wir ja die Auferstehung. Nah, kamu boleh address waktu ngomong, boleh ngadep mereka juga oke sih. Menurut saya baik gitu. Gak ada jam anyway di sana. Ini untuk saya juga ya. Resurrection itu kalau kita tinggal di Eropa ya, kita ketemu sama orang-orang yang nggak percaya. Wenn wir in Europa, wir wohnen hier in Europa und ihr trifft vielleicht Leute, die noch nicht gläubig sind. Nah, orang bilang ini cuma imajinasinya orang Kristen lah itu ya, sebetulnya nggak pernah ada, tapi dia imagine sendiri. Gitu. Die Leute würden sagen, ja, Jesus ist vielleicht nur ein Märchen, das ist nur eine Imagination, was nicht wirklich gibt. Myth itu fairy tale gitu ya. Das ist nur ein Märchen, ja. Ada orang yang benci sekali dengan orang Kristen deh. Es gibt Leute, die wirklich die Christen hassen. Mereka bilang, ya itu cerita Yesus mati, bangkit, itu fairy tale untuk orang-orang yang nggak berani menghadapi realita hidup, yang nggak berani menghadapi kenyataan. Jadi mereka imagining a certain fatherly figure gitu. Die würden sagen, ja, das mit den Jesus, mit Gott, das ist ja nur ein Märchen. Das sind nur Leute, die Angst haben vor ihr Leben und was in ihr Leben kommt. Tapi tadi kita baca ya dari 1 Korintus pasal yang ke-15. Aber wie wir eben gelesen haben, 1. Korinther, Oh, ada banyak saksi ya, di sini ada banyak saksi. es gibt sehr viele Zeugen. Ada satu teolog namanya Wolfhard Pannenberg, teolog Jerman nih. Es gibt einen Theolog, ein deutscher Theolog, Wolfhard Pannenberg. Dia mengatakan Auferstehung, Resurrection itu sesuatu yang historis. Er sagt, die Auferstehung ist etwas Historisches, also was wirklich passiert ist. Karena saksi matanya itu banyak. Ini bukan cuma 1-2 orang yang kepingin sekali Yesus bangkit, bukan. Tapi ini saksi matanya banyak. Und das heißt, die Zeugen sind nicht nur ein paar, sondern es sind wirklich viele Zeugen, die das wirklich gesehen haben. Ya bukan cuma itu, tapi juga yang menyaksikan itu beda beberapa tahun deh. Und nicht nur das, diejenigen, die das gesehen haben, sind in unterschiedlichen Altern, Zeitalter. Misalnya Paulus ya, itu waktu dia menyaksikan cerita kebangkitan Kristus itu berbeda jauh ya penampakan dengan murid-murid yang pertama. So ini ada bentang waktu yang ya bertahun-tahun sebetulnya. Zum Beispiel Paulus. Ja, Paulus, als er das erlebt hat, Paulus lebte viel später als die ersten Zeugen. Gak gampang mengatakan ini sesuatu yang diimajinasi, sesuatu yang ya dari keinginannya murid-murid. Tetapi ini adalah sesuatu yang historis. Es ist nicht einfach zu sagen, also das ist irgendwo in einem, was die Leute gedacht haben, aber das ist wirklich etwas, was wirklich passiert ist. Tapi di sisi yang lain, kalau kita membaca Alkitab, kalau kita membaca kitab suci ya, itu Alkitab menggambarkan secara realistik ada keraguan-raguan, bahkan disbelief ya. Aber in der Bibel sehen wir auch Stellen, wo Leute es zweifeln, ja. Ya, also wahre Glaube nicht ohne Zweifel. Ini imannya sejati ya. Kadang-kadang disertai juga dengan ada doubt gitu. Also der wahre Glaube ist auch manchmal also nicht ohne Zweifel. Saya pikir perlu ya, kita sebagai anak-anak juga boleh
mengutarakan kita punya zweifel. Und es ist wichtig auch für euch Kinder, dass ihr auch eure Zweifel aussprechen Ya, könnt. kita orang tua juga jangan gelisah kalau anak kita ada doubt, ada pertanyaan, jangan ditekan deh. Und wir Eltern, wir sollten auch nicht Angst haben, wenn unsere Kinder ja auch mal zweifeln. Ya, ada orang-orang yang lahir di dalam satu keluarga Kristen yang luar biasa ketat ya, nggak memberikan tempat sama sekali untuk zweifel, untuk doubt dan untuk pertanyaan dan sebagainya, selalu ditekan gitu. Es gibt Familien, die sehr streng sind und dass die überhaupt keine Chance geben, dass die Kinder mal zweifeln können. Terus kemudian anaknya tiba-tiba ntar waktu besar jadi ateis, nggak percaya lagi kepada Tuhan ya, karena nggak pernah dijawab pertanyaannya. Und dann wird diese Kinder, wenn die groß sind, werden der ein Atheist, also glauben nicht mehr an Gott oder glauben nicht an Gott, weil sie nie ihre Zweifel Perhatikan sorgen. ya, even the best of the best, ini murid-muridnya Tuhan Yesus yang paling baik ya, mereka sendiri tuh nggak percaya dengan kebangkitan, mereka sendiri kesulitan menerima fakta kebangkitan. Wir lesen in der Bibel, dass sogar die Jünger Jesu, die haben auch Zweifel gehabt. Nah ini berarti apa sih? Was bedeutet das? Berarti Gewissheit der Gnade, assurance of grace itu sendiri juga itu needs time ya saya untuk bertumbuh, itu perlu bertumbuh. Gitu. Das bedeutet, dass die Gnade Gottes, die Sicherheit der Gnade braucht auch Zeit. Es braucht Wachsen. Kekristenan itu bukan cuma soal kepastian, tapi juga keraguan-raguan yang menuju kepada kepastian itu. Das Christsein ist nicht nur die Gewissheit, sondern es braucht auch Zeit zu dieser Gewissheit. Saya pikir keindahan di dalam cerita resurrection ini adalah Tuhan sendiri memberikan tempat untuk keraguan-raguan ini ya, bahkan untuk ketidakpercayaan. Und es ist einfach wunderschön, dass auch Gott diesen Raum gibt, uns für dass wir auch Zeit nehmen können, um das zu verstehen. Anak-anak pasti kenal ya cerita Thomas yang nggak percaya itu ya. Ihr kennt vielleicht die Geschichte von den ungläubigen Thomas. Dicatat Tuhan Yesus memberikan ruang untuk ketidakpercayaan Thomas. Und da wurde geschrieben in der Bibel, also Gott gab auch Raum für den Thomas ungläubig. Tapi Thomas akhirnya Zweifel. percaya, mengaku ya, dia berkata Tuhanku, Allahku. Und am Ende hat Thomas dann geglaubt. Er sagt, mein Herr und mein Gott. Orang yang di dalam kehidupannya, di dalam perjalanan mengikut Tuhan, itu pernah ada keraguan, pertanyaan. Jemand, der in sein Leben mal gezweifelt hat, in sein Leben, Waktu dia bisa dimenangkan, dia bisa diyakinkan, dia akan seumur hidup itu setia kepada Tuhan. als er dann aber überzeugt wird von Gott, wird er für immer ja stark in Gott sein. Karena apa, Sam? Warum denn? Sekali lagi ya, karena Yesus itu yang pertama dan yang terakhir. Nochmal, warum? Weil Gott der Erste und der Letzte ist im Leben. Tuhan bukan bilang, aku cuma yang pertama, terusannya ya kamu selesaikan sendiri, terserah, saya sudah mulai lo ya, saya sudah panggil kamu, terus kesetiaanmu sampai terakhir ya, itu kamu sendiri yang jaga. Bukan begitu. Gott sagt nicht, ich bin der Erste und was danach kommt, ja, du bist auf dich allein gestellt, ich bin nicht mehr dabei. Nein, das hat er nicht gesagt. Tapi dia bilang, I'm the first, I'm the last. Berarti dia yang memimpin dari awal sampai akhir. Sondern er sagt, ich bin der Erste und der Letzte. Also er führt bis ans Ende. Sekali lagi ya, kadang-kadang kita cuma mau mulai pertama, terus habis itu kita nggak ada konsistensi untuk melanjutkan. Kita gampang bosen. Nochmal, ja, manchmal... Kadang-kadang kita cuma mau yang pertama, ya kita gampang bosen, kita nggak mau melanjutkan. Manchmal wollen wir nur das Erste haben, wir wollen es nicht weiter treiben, zum Beispiel das mit dem Spielzeug. Atau mungkin kadang-kadang kita mau yang terakhir, tapi kita nggak mau mengusahakan, ya kita nggak tahu ini dari mana. Pokoknya saya mau yang terakhir. Semuanya sudah jadi, ya semuanya sudah dimasak, sudah siap. Saya tinggal makan, ntar yang cuci ya terserah siapa. Gitu. Oder manchmal wollen wir nur das Ende, das Letzte. Ja, es ist schon gekocht, ich will nur das essen, so zum Beispiel. Kita nggak peduli siapa yang masak, siapa yang menyediakan, nggak penting. Pokoknya saya mau langsung jadi makan. Es ist uns egal, wer gekocht hat. Hauptsache, am Ende ist lecker und ich will essen. Ya, kita kalau nggak cuma mau yang pertama, kita cuma mau yang terakhir. Wenn wir nicht nur das, also oft ist es, wir wollen nicht nur, also wir wollen nur das Anfang und dann nur das Ende. Tapi kita percaya kepada Tuhan Yesus yang menyatakan dirinya sebagai yang pertama dan terakhir. Aber wir glauben an Jesus Christus, der er selbst sagt, ich bin das Anfang und das Ende. Nah, ini berarti di dalam kehidupan kita itu perlu ada perseverance, ya, perlu ada Beständigkeit, Beharrlichkeit. Und das bedeutet, dass in unser Leben wir brauchen eine Beständigkeit, eine Beharrlichkeit, was fest ist. Terakhir ya. Als letztes. Karena kita percaya ada kebangkitan Yesus Kristus. Weil wir daran glauben, dass Jesus auferstanden Dan ist. hidup ini ada maknanya ya. Ini hidup ini meaningful.
hat das Leben einen Sinn. Ya betul, ein Sinn ya, itu terjemahan bahasa Inggris, bahasa Jerman bagus sekali ya. Bukan sinnlos ya, bukan sinnlos gitu, bukan meaningless, tapi sinful. Also das Leben ist nicht sinnlos, sondern das Leben ist sinnvoll. Ada satu orang namanya Viktor Frankl. Viktor Frankl ini pernah masuk di Concentration Camp, sudah tahu ya. Di Jerman pernah ada Concentration Camp. Wah, hidupnya susah sekali. Es gibt ein Pfarrer, Bukan Farah sih. Dan satu, ya katakanlah seseorang namanya Viktor Frankl. es hat mal jemand gegeben, der heißt Viktor Frankl und er war mal hat ein Konzentrationslager besucht. Das ist ein schlimmer Ort, was damals die Hitlerzeit Nazis gemacht Ya. haben. Banyak orang di dalam zamannya itu dia menyaksikan teman-temannya di Concentration Camp itu mati ya. Und viele Leute haben dann dort erlebt, wie seine Freunde versterben, ja. Lalu dia mendapati, dia observe ya, siapa yang bisa bertahan ya di Concentration Camp itu, dia bisa bertahan. Und dann hat diese Person nachgeschaut, wer kann denn da aushalten in so einer Situation, in diesen Konzentrations... Ternyata bukan yang badannya lebih sehat ya atau apa, bukan itu. Und wer da aushalten konnte in so einem schlimmen Platz, ist nicht derjenige, der Stärkste ist, der so gesund ist. Tapi yang hidupnya itu ada pengharapan, ada Hoffnung di dalam hidupnya. Aber derjenige, der aushalten konnte, ist derjenige, der Hoffnung hatte. Orang kalau di dalam hidup ini nggak ada Hoffnung ya, selagi dia hidup sebetulnya dia juga sudah percuma, nggak ada pengharapan, seperti orang mati. Und derjenige, der keine Hoffnung hat in diesem Leben, ist eigentlich wie einer, der ja gestorben ist, keine Hoffnung hat. Frankl mengatakan orang yang di dalam hidup ini nggak ketemu sin deh, nggak ketemu meaning. Und Franke hat gesagt, derjenige, der in diesem Leben keinen Sinn gefunden hat, Ya, hidupnya itu akan terus mengejar pleasure, dia terus kejar kenikmatan ya, nggak habis-habis. der wird in sein Leben immer danach greifen über Freude für sich selbst. Bukan Freude sih, pleasure itu apa ya? Vergnügen. Thank you. Vergnügen, alles ist Vergnügen. Semuanya itu tentang Vergnügen, main-main atau game atau apa. Pokoknya semua is about Vergnügen. Und diese Person wird dann nur noch nach Vergnügen suchen in sein Leben, nur sein eigenes Vergnügen. Kadang-kadang kita hidup itu bosen kalau nggak ada Vergnügen. Manchmal ist es uns langweilig, wenn wir kein Vergnügen haben. Tapi sebenarnya masalah itu kita nggak ada makna di dalam hidup. Makanya kita terus kejar Vergnügen nggak habis-habis. Aber das Problem ist eigentlich, dass wir nicht den Sinn des Lebens haben und dass wir immer nur nach diesem Vergnügen Tetapi suchen. orang yang mendapatkan Kristus, dia ada sin di dalam kehidupannya. Aber derjenige, der Christus hat, er hat wirklich einen Sinn in sein Leben. Bahkan kita bisa menikmati Kristus sebagai höchstes Vergnügen sebetulnya. Und wir können eigentlich Jesus genießen als unser höchstes Vergnügen. Resurrection sudah memberikan kepada kita kebahagiaan, sukacita ini Freude. Und die Auferstehung bringt uns wirklich eine große Freude. Ya bukan berarti di dalam hidup saudara nggak boleh ada pleasure sama sekali, bukan. Das heißt nicht, dass in euer Leben ihr kein Vergnügen habt. Boleh aja Vergnügen, Das tapi ist itu schon- bukan karena hidup kita itu sinnlos, bukan. Aber das ist nicht, weil unser Leben sinnlos ist, Tapi karena kita menikmati itu sebagai berkat yang diberikan oleh Tuhan. aber weil wir das genießen als ein Segen von Gott uns geschenkt. Kita waktu makan kita berdoa dulu kan ya. Wenn wir essen, liebe Kinder, dann betet ihr ja erst. Kenapa Oder? kita waktu makan kita berdoa dulu? Kinder, warum betet ihr, bevor ihr isst? Kenapa? Supaya Warum? garpunya jangan masuk ke telan gitu. Jadi minta Damit ihr nicht die Gabel verschluckt? supaya nggak ada batu yang kemakan gitu. Makanya Damit ihr berdoa. keinen Stein verschluckt? Mungkin Nein. bukan itu kali ya, bukan. Nein, nicht das, ja. Kita berdoa sebelum makan karena kita bukan cuma mau menikmati makanan minuman, kita mau menikmati Tuhan yang memelihara kita. Wir beten vor dem Essen, weil wir nicht nur das Essen genießen wollen, wir genießen Genießen Gott Gott, yang damit, memelihara hidup kita. der unser Leben bewahrt. Ya. So, orang yang cuma menikmati makanan, menikmati yang kelihatan, hidupnya kasihan sebetulnya. Also derjenige, der nur das Essen selbst genießt, der ist eigentlich ja armselig, der ist Tapi orang yang bisa menikmati makanan yang diberikan Tuhan, tapi dia juga bisa menikmati Tuhan yang mengasihi dia. Nah, ini orang yang berbahagia. Ya.
Und wirklich fröhlich ist eigentlich derjenige, der nicht nur das Essen genießt, aber wirklich das Essen und auch zu gleicher Zeit Gott genießen Ya kann. ada pleasure sih, ada kenikmatan makanan gitu. Tapi kita menikmati Tuhan juga. Ja, es gibt ein Vergnügen im Essen, aber wir genießen auch Gott zu gleicher Zeit. Ya, Tuhan memberkati kita dan membuat kita terus bertumbuh di dalam anugerah Tuhan. Ja, möge Gott uns weiterführen, dass wir immer weiter wachsen in seiner Gnade. Ya, let us pray. Lass uns beten. Heavenly Father, we thank you for the word of God. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Please help us to grow in your grace, Lass uns wachsen in deiner Gnade, so that again we can witness the power of your resurrection sodass wir ein Zeuge sein können von deiner Auferstehung, that gives true meaning in our lives, das den wahren Sinn gibt in unser Leben and help us to enjoy you more and more in this life, und hilf uns, dass wir dich mehr und mehr genießen in diesem Leben, so that we are not easily distracted by the pleasures of the world. sodass wir nicht verführt werden von dem Vergnügen von dieser Welt. In the name of Jesus we pray. Im Namen Jesus haben wir gebetet We give you thanks. und danken dir. Amen. Amen. 1 Samuel 2, 1-8. Ini pujian Hana. We're going to read from 1 Samuel chapter 2 from verse 1 until 8, and it is about Hannah's prayer. Mungkin kita baca bergantian deh. Sebetulnya indented kiri kanan lebih baik, tapi agak rumit karena dengan Inggris. So kita baca bergantian odd sama even verse aja ya. So we're going to read in turns. We're going to read in terms of odd and even verses. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan, mulutku mencemoohkan musuhku sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. 2. There is none holy like the Lord, for there is none besides you. There is no rock like our God. Janganlah kamu selalu berkata sombong, jangan caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. The bows of the mighty are broken, but the feeble bind on strength. Siapa yang kenyang dahulu sekarang menyewakan dirinya karena makanan, tetapi orang yang lapar dahulu sekarang boleh beristirahat. Bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak, tetapi orang yang banyak anaknya menjadi layu. The Lord kills and brings to life. He brings down to Sheol and raises up. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya, Ia merendahkan dan meninggikan juga. He raises up the poor from the dust. He lifts the needy from the ash heap to make them sit with princes and inherit a seat of honor. Ya, sampai di situ pembacaan. Mari kita berdoa. Let us pray. Tuhan berkati perenungan ini. Our Father, bless our meditation today. Kami bersyukur karena kami mengenal Engkau, Tuhan yang mati dan bangkit, We are grateful because we truly know you, a God who has died and risen, yang memulai dan yang mengakhiri. who starts and ends. Kami berdoa supaya Tuhan menolong kami terus untuk bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Engkau, We pray that you may help us grow in the correct knowledge of you, dan kehidupan kami boleh semakin menyenangkan Tuhan. and our lives may be pleasing to you. Demi Yesus Kristus kami berdoa. In Jesus' name we pray. Amin. Amen. So ini truly adalah ayat yang dari Lusungan deh. Ini ayat hari ini Minggu Paskah ayatnya ini. So this is exactly the verses from the Lusungan for this Easter. Ya, I find it ini ya, so ya ini ya selain challenging tapi juga sangat interesting ya. Itu khotbah resurrection ngambil dari nyanyian pujian Hana. Not only is it difficult, but it's also interesting because we're taking this verse from Hannah's prayer. Biasanya pun kalau misalnya mau dikaitkan dengan perjanjian baru ya, seperti saudara tahu, nyanyian pujian Hana ini kan very close to Magnificat Maria gitu. If we take it from the New Testament, Hannah's prayer is actually even more similar to the Magnificat. Tapi Magnificat Maria toh itu juga Natal sih, bukan sih ya, Natal gitu loh ya. Natal, tapi ini Paskah, loncatannya jauh sekali gitu. And Mary's Magnificat is usually attributed to Christmas, but we are talking about Easter today, so it's quite the huge gap. Apa hubungannya sih ini nyanyian pujian Hana dengan Easter Sunday? So what's the correlation between Hannah's prayer and Easter Sunday? Saya nggak tahu waktu saudara membaca tadi kira-kira saudara ini nggak ya, apa lihat ada kira-kira motif yang mungkin ada kaitan dengan Easter Sunday gitu? Maybe when you read this, you discover any hidden motives about Easter Sunday and Hannah's prayer. Kalaupun ada ya saudara mungkin ayat 6 gitu ya, ayat 6.
Even if there is, maybe we can look at verse 6. Ya, especially di dalam bahasa Inggris itu mungkin lebih jelas di situ ya. Especially in the English version, it's clearer. Ya, tapi saya bahasa Indonesia, terus silakan baca bahasa Inggris ya. Ini di bahasa Indonesia, Tuhan mematikan, dia menghidupkan ya. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Verse 6, the Lord kills and brings to life. He brings down to Sheol and raises up. Ya, raises up, dia membangkitkan. Raises up, he resurrects. Ya, tapi kalaupun kita mengatakan ayat ini ya, ini mungkin yang paling dekat dengan Easter Sunday, kita tetap tanya, what about the other verses gitu, hubungannya bagaimana? Nggak bisa cuma satu ayat mendadak mencuat gitu kan ya. Even if we say that, okay, this may correlate with Easter Sunday, but what about the other verses? Sederhana aja ya, karena waktu kita terbatas. It's quite simple because we also have time limitations. Sudah tahu Hana itu bergumul dengan tidak punya anak. So Hannah was struggling with being barren. Ya, so barrenness ya, kemandulan. Ini loh saya, ini keadaan hidup manusia. So barrenness is a condition that humans like us face. Secara nature ya, naturally ya, manusia itu barren sebetulnya gitu. Naturally, humans are barren. Ya, dia nggak bisa menghasilkan sesuatu, nggak bisa gitu dari dirinya sendiri. They cannot produce something by themselves. Ya ini saya gambaran kematian sebetulnya gitu. And this is the depiction of death. Nggak ada kehidupan. Gitu. There's no life. Perhatikan sebelum Tuhan menciptakan nih, gambaran natural gambarannya apa? Ya darkness gitu, darkness. Darkness itu adalah gambaran state naturalnya itu darkness. So what is the state before God creates something? The state is darkness. It's empty. It's void. Ya, nggak perlu Tuhan menciptakan darkness. Darkness itu natural state-nya. God doesn't need to create darkness because darkness is the natural state. Demikian juga kematian, barrenness ya ini natural state-nya manusia. Likewise with barrenness and death, that is the natural states of humans. Natural state-nya Israel. Ya. The natural state of Israel. Sebetulnya yang barren bukan cuma Hana. Gitu. What's barren is not only Hannah. Lagi pula di dalam Alkitab waktu saudara baca, saudara tahu kan ya, Alkitab waktu membicarakan sesuatu yang sifatnya itu physical, sebetulnya bukan cuma physical, tapi mau dipakai itu menggambarkan spiritual condition sebenarnya. Even if the Bible describes something physical, it means that it's also trying to describe something spiritually. Sekali lagi ya, Hana gak punya anak, dia barren, dia mandul. So once again, Hannah was barren, she did not have any children. Tapi yang dimaksud Tuhan, ya waktu memberitahuan keadaan, inilah keadaan Israel, barren gak berbuah. But this, what God wants to tell us is that this is also the state of Israel. They are barren. Refleksi ya saya, refleksi gitu. And this is a reflection for us all. Keadaan gereja kita, The state of our churches today. keadaan gereja di Eropa. The state of the churches in Europe. Sekali lagi ya saya harap saudara gak bosan, tapi saya masih terpukul sampai sekarang dengan keadaan ya ada skandal seks di gereja di Jerman ya saya. Ternyata bukan cuma Katolik tapi juga gereja evangelis. I hope you're not bored with this topic, but I myself was quite hit when there are scandals not only through the Roman Catholics, but also through the Protestant churches. Saya nggak mau hopeless ya, bukan itu poinnya ya. The point is, I'm not trying to be hopeless, Atau to discourage, bukan gitu. or I'm not trying to discourage all of you, Atau terlalu disappointed, bukan juga. or I don't want to be too disappointed. Tapi ini sesuatu yang seharusnya menjadi ratapan kita ya saya. But this is something that should be our struggle. Bahwa orang percaya kepada Yesus itu sudah sulit ya, sulit sekali. Ditambah dengan keadaan seperti ini ya. Secara manusia itu lebih sulit lagi ya saya. Because people initially, when they start to believe in Jesus, it's already difficult for them. Even more so when we are faced with these conditions. Tapi ini keadaan yang again natural state-nya memang begini. But again, this is something that is in its natural state. Hana bergumul ya dengan keadaan barrenness ini. Hannah struggled with this condition of being barren. Saudara membaca di dalam bagian-bagian awal, nah, maksudnya pasal sebelumnya, pasal 1 dan sebagainya. If you read from the previous chapters of 1 Samuel, Saudara mendapati Hana tidak tinggal diam. you find that Hannah did not stay still. Ada orang yang di dalam kehidupannya itu nggak berbuah, nggak menghasilkan buah, tapi juga nggak meratap juga ya. There are people who, in their lives, they are barren, but they did not produce fruits as well. Mereka nggak lamen di dalam kehidupan, nggak ada holy grief. There's no lamentation, there's no holy grief. Perhaps kita
terlalu painful kali ya kalau kita lamen, karena lamen itu kan mesti jujur ya. Maybe it's painful for us to lament because if we lament, we're going to be honest with ourselves. Kita lebih suka ditaruh disembunyikan di bawah sini atau bagaimana gitu ya, nggak kelihatan sakitnya. We try to hide our sorrow and problems, let's say, under the table. Kita, apalagi kalau kita orang Indonesia, sudah mau cerita ntar takut digosipin, aduh lebih sakit lagi, sudah mendingan nggak usah lagi. Especially if we're Indonesians, if we want to tell somebody about a story, we are afraid that it might lead to gossip for other people. Kita mengembangkan semacam spiritualitas stoik, geng, seperti kayak kita kelihatan oke gitu dengan keadaan barrenness itu, tapi deep down in our hearts sebetulnya ada problem yang saya mau curahkan tapi nggak tahu mau kemana gitu. We try to be stoic and say like, yeah, we don't care. I don't care about being barren, but deep inside we know that it hurts. Hana bergumul, dia lamen, dia meratap. Hannah struggled, lamented, and wailed. Menarik soalnya kalau kita baca di dalam bagian ini ya, even seorang Imam Eli yang kayaknya nggak terlalu dekat dengan Tuhan sampai salah mengerti Hana. Gitu. Even an apostle Eli, he also misunderstood Hannah. Kalau imam aja salah mengerti, bagaimana kita bisa berharap yang lain gitu ya? So even if a priest misunderstands, how is it for us who is going to misunderstand the thing even more? Sudah saya baca cerita-cerita tentang revival ya, Erweckung, Bewegung. And I talk about lots of revivals and revival movements. Ada orang-orang yang menangisi gereja ya. Kadang-kadang dianggap seperti kayak agak sakit jiwa gitu. Karena terlalu, apain sih orang-orang kayak gini nih? There are people who cry and shed tears for the church, and people in the public they're acknowledged as crazy or lunatic people. Orang yang ada agony of the soul gitu, yang jiwanya sangat menderita gitu. Mereka dianggap sebagai orang-orang yang mabuk, seperti kayak di sini ya. Eli menganggap Hana ini mabuk. Gitu. People who have the agony of the soul, who are suffering in the soul, they are acknowledged as drunk, even by Eli. Saya pernah menegur satu jemaat ya, karena waktu itu kami mengalami musibah ya, terus kemudian ya saya cerita, tapi terus kemudian dia menanggapi dengan sikap yang lightly dan menertawakan gitu. So I rebuked a congregant once. So we were having a difficult time or an accident, and then he or she behaved like, he was being condescending. Tuhan juga manusia ya, so kita juga bisa tersinggung sih sebetulnya itu. I mean, I also can be offended because even though I'm a servant of God, I can also be offended. Tapi bukan itu yang saya mau ngomong gitu. But I'm not trying to focus on that. Nah, menarik kalau saudara mau dengar ketersinggungan saya itu bukan di sini lah tempatnya gitu. It's not interesting if you want to hear how I was offended. This is not the place. Tapi saya mulai memikir, merenung, dan akhirnya saya sampaikan kepada dia. But then I lamented and I thought about it and I talked to him. Hidup kayaknya terlalu susah ya, sampai setiap kali kita mendengar berita buruk ya, kita menertawakan karena kita takut sakit. Our problems are so hard that we have this attitude that we laugh at the problems so that we don't get hurt. Saudara jangan hidup terlalu susah terus kemudian sudah memutuskan jadi komedian ya, saudara. Jangan. I'm not saying that you should live when your life is too hard. You should become a comedian. Ya. Jangan, saya bilang jangan gitu ya, jangan kayak begitu. Yeah, don't do that. Karena komedian itu akhirnya terus tiba-tiba ada yang bunuh diri, kita bingung. Bukan dia biasanya menghibur. Kok dia bunuh diri gimana ya? And actually there are lots of news that comedians commit suicide, and we might think like, why is he committing suicide? Isn't like he cheerful all the time? Sekali lagi ya saya, to be honest dengan ini loh saya, experience of pain itu loh, barrenness ini loh ya, emptiness dan sebagainya, gimana ya? And how is our attitude when we experience being empty or being faced with barrenness? Bukan menertawakan, bukan gitu. We should not laugh at the people. Bukan menyembunyikannya di bawah, bukan. We should not hide it under the table. Rahab juga bukan cerita kemana-mana yang akhirnya ntar digosipin itu. And we should not tell it to other people so that people will gossip about the situation. Tapi meratap di hadapan Tuhan, meratap. But we should lament before God. Perhatikan di sini ya, Hana membawa keluh kesana itu, keadaannya itu di hadapan Tuhan. So pay attention here. Hannah prayed and said to God.
Hana di sini seperti lebih dekat ya, saya emosinya dengan emosi Tuhan yang juga meratap dengan keadaan Israel yang barren. Hannah, it's as if Hannah was also having this kind of sorrow that is similar towards the condition of Israel that is barren. So kita ini orang Protestan kadang-kadang agak kurang peka memang ya saya sama kalender gereja gitu kan ya. And we are Protestants, and sometimes we are not sensitive enough with the calendar of the churches. Ya, saya yang biasa pakai kalender gereja, orang Katolik, orang Eastern Orthodox, mereka lebih peka ya sama kalender gereja tuh. Saya di pelayanan di tempat saya melayani, saya tetap berusaha kasih sedikit sensitivity tentang kalender gereja ya. People who are more sensitive towards the calendar of the churches are people like from the Roman Catholics or even from the Christian Orthodoxes. Memang sesuai kita nggak mau superstitious dengan menganggap satu hari kayak lebih sakral daripada yang lain. Memang kita bukan mau mengajarkan itu gitu. Of course, we don't believe, or I don't want to teach the superstition that okay, one day might be more sacred than the other days. Kita orang Protestan suka bicara tentang Christian freedom gitu ya. And we as Protestants, we often talk about Christian freedom. Kadang-kadang kita kurang ada kepekaan ya, itu periode Lent ini ya, periode of mourning ya, terlalu pasca ini perayaan ini sukacitanya gitu. Even kemarin pun itu sebetulnya masih belum gitu ya. Can you repeat that? Kita kadang-kadang kurang peka ada periode Lent yang 40 days before ini ya, Good Friday itu. Lalu terus kita itu period of mourning gitu ya. Even yesterday itu was still the period of mourning. Baru hari ini celebration ya kan ya. So oftentimes we are not sensitive with the period of Lent, where these 40 days before today was the period of lamenting or period of sorrow, and actually we celebrate it today. Tapi hari Jumat malam setelah kebaktian saya sudah diajak main pingpong. But Friday night after sermon, someone invited me to play ping pong. Saya honestly bergumul loh saya. I honestly struggled. Good Friday gitu. Tapi akhirnya ya sudah kita Protestan Christian freedom gitu ya. I struggled. Okay, this is Good Friday, but of course we're Christians. We need to experience Christian freedom. Saudara nangkep ya poinnya gitu. Kadang-kadang our Christian freedom itu bisa sama sekali nggak peka ya dengan ini gitu, dengan apa? Dengan ya bukan cuma kalender gereja, tapi proses pergumulan itu loh ya. Nangkep maksudnya yang saya ngomong. And oftentimes of course, Christian freedom. Sometimes we are not sensitive enough about Christian freedom, but also we need to be sensitive of the process going there as well. Hana ini ada proses from lamentation to nyanyian pujian ini. Ini bukan out of nowhere tiba-tiba memuji Tuhan begini, tapi ada proses yang luar biasa dalam ya. Hannah also experienced something similar. She lamented, and then only she's able to praise God. Even Eli yang nggak bisa mengerti dia gitu ya, tapi dia tetap menerima perkataan Eli yang perhaps rather cliche gitu ya, kalimat ini apa di ayat ke-17. Even Eli could not understand her, but she tried to understand, even though the sentence of Eli was rather cliche. Ya, saya boleh assume perkataan Eli ini mungkin dia just ya yang biasa dia ucapkan juga gitu kali ya. We might think that okay, the sentence from Eli is really typical from what Eli would say. Pergilah dengan selamat, Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya. Perhaps sudah biasa ngomong kayak begini Eli sama siapapun gitu ya, mau Hana lah, mau siapa lah dan sebagainya. Ya, 17, 1 Samuel. Pasal yang ke-1 pasal yang ke-1 ya. So Eli said in 1 Samuel chapter 1, go in peace and the God of Israel grant your petition and that you have made to him. I mean, this sounds really cliche, right? Mungkin Eli sudah biasa mengatakan itu kepada siapa saja juga. Maybe Eli is already like, it's a habit of him to say the sentence to other people. Tapi perhatikan saya, bagi orang yang bergumul, bagi orang yang meratap, bagi orang yang mourning. But pay attention to those who are struggling, to those who are mourning, to those who are lamenting. Kalimatnya sederhana ini masuk ke dalam jiwa. This simple sentence entered into Hannah's soul. Dan kita merasa kekristenan seperti kayak kurang menyentuh ya. Ngomong itu lagi, wejangan klise yang saya sudah tahu sampai bosen gitu ya. Oftentimes we hear these cliche sentences from Christianity that our hearts are not touched anymore. Ya, Injil lagi, Jumat Agung lagi, cuma gini lagi, kebangkitan, ntar Natal lah, ya, puter setiap tahun deh beritanya gini terus, gak ada yang baru anyway. Gitu. So it's like a cycle. Okay, we talk about Good Friday, we talk about resurrection, and then in December this year we're going to talk about Christmas again. It's like a repetition.
Mungkin memang pendetanya yang salah bisa juga Yesus ya. Pendetanya yang membosankan bisa juga memang gitu. Maybe it's just that the priest is boring. Pendetanya nggak ada kehadiran Tuhan, nggak ada kuasa, memang bisa. Gitu. Of course, it can also happen that he might not have the power or might that comes from God. Ya biarlah dia dihakimi Tuhan kalau itu yang terjadi. And if that's the case, let him be judged by God. Dan Eli indeed dihakimi Tuhan setelah itu seperti kita tahu gitu. And just as we know, Eli indeed faced judgment from God. Tapi kan pertanyaannya begini ya, kenapa kalimat yang rather klise dari Eli yang nggak terlalu dekat dengan Tuhan, kok bisa jadi so meaningful ya untuk Hana gitu? And then we might think to ourselves, such a simple and cliche sentence from Eli who was not close to God, why did it have such a deep meaning? Karena Hana bergumul, karena Hana bergumul. Because Hannah struggled. Karena Hana itu lamen, dia ada grief yang dia bawa di hadapan Tuhan. Itu yang bikin perkataan ini jadi meaningful. Gitu. Because Hannah lamented and she brought her grief to God. That makes everything meaningful. Saudara mendengar kalimat benediction setiap minggu kan ulang-ulang kan ya? You hear the benediction every Sunday, we repeat it again and again. Saya bukan berarti setiap kali saudara dengar benediction harus langsung keluar air mata kalau enggak hubunganmu dengan Tuhan. Kita bukan mengajar sentimentalisme dan romantisisme ya, bukan. Gitu. I'm not teaching you guys to be sentimental, that when we hear the benediction, we should like shed tears every time. Lalu kalau saudara nggak shed tears itu berarti your faith is not genuine. Bukan ya, kita bukan penganut emotionalism, bukan. It doesn't mean that if you don't shed tears, your faith is not genuine. No, we are not trying to adopt emotionalism. Tapi saya coba balik pertanyaannya saya. But let me reverse the question. Saudara tersentuh dengan kalimat berkat itu? When have you been moved by that sentence? Kapan saudara berdoa dengan mencucurkan air mata? Kapan terakhir? When have you prayed with tears in your eyes? Ada yang missing ya saya di dalam kehidupan kita ini. There is something missing in our lives. Ada kehidupan yang lain dengan kehidupan Hana. Our lives are pretty much different from Hannah's life. Therefore juga celebration kita rather superficial. Gitu. And that's why often our celebration is quite superficial. Karena lamentasi kita juga superficial or even gak ada. Gitu. Because our lamentation is also superficial, or even worse, we don't have lamentation at all. Bagaimana sih kita bisa bicara kebangkitan, kuasa kebangkitan without kematian itu gimana? How can we talk about the might and the power of the resurrection when there is no death involved? Mana bisa kita bisa bicara tentang kebangkitan Yesus yang seandainya nggak pernah mati gitu? Mungkin David. We can't talk about the resurrection of the Jesus who never died. Atau seperti Paulus mengatakan mau mengenal kuasa kebangkitannya, tapi nggak mau bersekutu di dalam penderitaannya. Masa bisa ya itu saya? Or just like when Paul said, you want to celebrate in resurrection, but you don't want to have fellowship in the morning or in the death. Oke, di sini kembali lagi ya saya kepada ayat yang tadi kita kutip, ayat 6 itu ya. Tuhan mematikan dan menghidupkan. And that is why we quote again from verse 6, the Lord kills and brings to life. Memang brings to life, betul. Kita maunya cuma ada brings to life, tapi mematikannya? It's true, we oftentimes want the part where it brings to life. But what about the killing part? Saya sebelum retreat ini ada discuss sama beberapa pembicara ya, ini apa, dengan Pak Agus Marjanto, saya tanya ini apa ya kira-kira tema, karena kita tema besarnya kan assurance of grace. Gitu. And before this retreat, I discussed with Reverend Agus Marjanto what should be our specific topics, because the big topic is assurance of grace. Ya, Pendeta Agus Marjanto bilang, ya saya mungkin tertarik akan membahas tentang kaitan Paskah, kebangkitan, ya, assurance of grace, dan mortification of sin. And he said, I'm interested in discussing the connectivity between The Easter, assurance of grace and mortification of sin. Hopefully dia nggak ganti tema itu. I find it penting sekali ya tema ini. Hopefully he didn't change the theme, because I find this theme very important. Ya, ini loh saya, Tuhan mematikan. So the Lord kills. Kita maunya kuasa kebangkitan, kita maunya gereja bertumbuh. We want the might of resurrection. We want that our churches grow. Kita maunya kehidupan kita memberkati banyak orang ya dengan kuasa Tuhan. We want that we can bless other people with God's power in our lives. Gak salah saya, ambisi itu ambisi yang baik. Gitu. That is not a wrong ambition. Tapi mau gak saya dimatikan oleh Tuhan gitu. But do you want to be killed by God? Tuhan mematikan. Gitu. God kills. Bapak itu anaknya sendiri diserahkan untuk mati di atas kayu salib. The Lord's only begotten Son was crucified on the cross. Kita
mati nggak saya terhadap dunia ini? Are we considered dead to this world? Apakah kita mati terhadap manusia lama kita? Are we dead in comparison to our old human? Saya suka kalimat dari Reverend Hill ini ya, saya. Waktu dia membicarakan tentang orang Kristen, ya, dia mengutip Paulus yang dianggap sampah, yang dianggap kotoran dari dunia ini. I like the sentence from Ravenhill which talks that Paul addresses or acknowledges things of the world as trash. Dia pernah mengatakan itu, tapi dia juga menyebut kitab rasul-rasul ini seperti sampah dari dunia ini, filth, kotoran actually ya, kotoran dari dunia ini, filth of the earth. Apa? Rasul-rasul, apostle itu considered as the filth of the earth. Saya kutip ya, saya dari Ravenhill ya. I'm going to quote from Ravenhill. Any man who has so assessed himself filth of the earth has no ambitions and so has nothing to be jealous about. No ambitions. Dari sini aja ego saudara dan saya sudah berontak kan. Gak punya ambisi, salah itu, gak bisa orang gak ada ambisi. Memang saya cerewet ya saya. And here our ego might be triggered. I mean, what do you mean no ambition? Should I not have ambition at all? Saudara memang gak bisa mati kan ya. Saya juga gak bisa gitu. You don't want to die. I also don't want to die. Maksudnya apa ini? Gak bisa ambisi. Gak mungkin maju nih hidup gak ada ambisi. Ya ini dia. Makin kita ngomong kayak gitu, makin membuktikan dia benar kan. What do you mean that we have no ambition? Should we not have lives full of ambition or purpose? I mean, this is true. This is exactly what Ravenhill said. So has nothing to be jealous about. Ya, kita, are you jealous, envy? Ya, menarik saya pernah ngomong dengan anak saya, apalagi di dalam bahasa Inggris, dalam penggunaan populer ya. Itu kalau di teologi kan jealous itu. Tuhan bilang I'm a jealous God. Tapi envy itu one of the 7 deadly sins itu kan ya. Tapi kalau di bahasa Inggris populer itu somehow I envy you. Itu namanya mau maju gitu ya. Itu berarti ada competitive spirit gitu. I envy you. Tapi kalau jealous itu kamu sempit hatinya. Balik-balik kayak begini ya. You're jealous now. So in the Indonesian language, in the theological vocabulary, usually jealous itu meant positively, but envy is one of the 7 deadly sins. But then in the popular usage of the words envy, I envy you, somehow it's deemed positive because you still have ambitions. But then jealous is about you are narrow-hearted or something. So totally kebalik itu ya di sini. Kebalik. So it's so envy and jealous is like the polar opposites of one another. Yeah. Saya terusan ya, Ravenhill. I'm going to continue from Ravenhill. Kalau orang menganggap diri itu filth of the earth. If people consider themselves as filth of the earth, then he has no reputation and so has nothing. Saya baca Inggris aja. He has no reputation and so has nothing to fight about. Ya, saudara yang suka fight. He has no possession and therefore nothing to worry about. No possessions. Ya, reminds us. Paulus mengatakan beristri seperti nggak beristri, membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Ya. So Paul said, "Have wives as if you don't have wives, and buy as if you don't have anything." Saudara boleh belanja, saudara boleh berkeluarga, silakan membangun keluarga. Saya juga ada keluarga. You can build a family, you can shop for something. Even I have a family. Tapi once kita posesif di dalam kita, inilah saya, ini masalahnya. But once we become possessive towards that becomes the problem. Wah, kita mulai jadi rasa ada hak gitu ya. We, as if we are have this sort of entitlement to these things, or even rights gitu ya. Or even rights. Saya lanjutkan lagi Ravenhill. I'm going to continue from Ravenhill. He has no rights. So therefore he cannot suffer any wrongs. He has no rights. Blessed state. He is already dead. So no one can kill him or kill her. In such a state of mind and spirit can we wonder that the apostles turned the world upside down. Let the ambitious saint ponder this apostolic attitude to the world. Let the popular, unscared evangelist living in the Hollywood style think upon his ways. Keras ya saya kalimat ini gitu ya. Tapi bukan cuma untuk hamba Tuhan ya, kita hamba Tuhan harus sangat di-warn dengan ini. This kind of sentence hits hard and is quite strict, and
It's not only for God's servants, but also for us. Ya, untuk kita, untuk saudara dan saya juga. Karena panggilan mati bersama dengan Kristus untuk setiap orang percaya, bukan cuma untuk orang misionari atau apa, bukan. It's for you and I, because the call to die is not only for the missionaries, it's not exclusive for them, but it also applies to our lives as well. Kebangkitan Kristus itu kan turn the world upside down. The resurrection of Christ turned the world upside down. Kekristenan mula-mula itu turn the world upside down. The start of Christianity, you see here, it turns the world upside down. Saudara coba baca lagi tulisan ini, baik di dalam Magnificat Maria atau nyanyian pujiannya Hana, ada reversal motif yang sangat terkenal itu ya. Dijungkir balikkan semua. Literally turn the world upside down. You see that even in Mary's Magnificat or even Hannah's prayer, you see that there is this reversal motive that makes everything reverse or the opposite. Saya baca ayat 7 saja, nanti saudara baca lagi ayat 7. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya, ia merendahkan dan ia meninggikan juga. I'm going to read from verse 7. The Lord makes poor and makes rich. He brings low and he exalts. Atau ayat yang kelima, siapa kenyang dahulu, sekarang menyewakan dirinya karena makanan. Orang yang lapar dahulu, sekarang boleh beristirahat, dijungkir balikkan semua, kan itu berarti. So even if in verse 5, those who were full have hired themselves out for bread, but those who were hungry have ceased to hunger. You see that there is also a reversal motive present here in the verse. Kita wondering ya, kenapa ya gereja mula-mula menjungkir balikkan dunia kok sekarang kayaknya lain ya. You see here, the early churches start to have this reversal motive, but what are we doing in the churches in this generation? Ravenhill pernah mengatakan satu kalimat yang, wah itu kalimat buat saya berat sekali ya. Dia bilang, I am ashamed, saya ini malu menjadi bagian daripada gereja modern. Waktu saya membaca cerita early church, saya malu sekali dengan gereja, saya bagian daripada gereja modern. Ravenhill said something really heavy for me. Ya, dia ashamed menjadi bagian of the modern church in comparison to the early church yang so powerful. He was ashamed of the modern churches because you see, when you compare it to the early churches, we are doing nothing. Problemnya di mana sih, Soe? And wherein lies the problem? Karena kita kurang donatur gitu. Early church lebih banyak donatur. Itu problemnya. Because we lack donations and the early churches have abundance of donations. Is that the problem? Atau karena kita sudah the so-called post-Christian era. Kalau mereka itu the golden age of Christianity gitu. Or because are we now in the post-Christian era, postmodernism era, and the olden days were like the great era for Christianity? Atau kita lain lah, kita sekarang sudah very modern scientific exploration. Mereka dulu masih primitif, makanya lebih gampang. Itu sih problemnya. Gitu. Or maybe when I think that we have technological advancements, that's the cause, and they didn't have any technological advancements at the time. Is that the problem? Kita bisa go on kasih listnya excuses gak habis-habis bisa aja. We can give as many excuses as we want, and the list will be never ending. Apa sih problemnya? What is the problem? Saudara dan saya nggak mau mati bersama dengan Kristus. That is the problem. You and I don't want to die with Christ. That is the problem. Kita nggak mau jadi filth of the earth. Nggak mau kita. We don't want to become filth of the earth. Kita masih mau punya ambisi ini dan itu. Kalau bisa ada Kristus juga tetap. Nggak mau saya jadi ateis. Tetap, tapi ada ambisi juga. I want to have these kinds of ambition, and Christ can be a part of it. I'm not saying that I want to be an atheist, but Christ can be a part of my ambitions. Saya mau ada Kristus, tapi saya juga boleh doa ada jealous, envy. Itu bikin saya hidup maju terus. Mesti ada kompetisi. Saya mesti ada gelisahnya kalau lihat orang lain sukses. Tapi ada Kristus juga katanya. Christ can be there, but I also need to be envious. I also need to be jealous because without those feelings, I cannot advance in my career. But Christ can also be a part of it. Saya mau ada Kristus sih oke, tapi saya reputasi juga oke dong. Christ is okay, but my reputation is also okay. Kristus sebagai milikku, iya, tapi dia nggak harus satu-satunya. Saya juga mau memiliki banyak hal di dalam dunia ini. Christ can be mine, but there are things other than Christ that I also want to make mine. Ya ini problem di dalam kekristenan itu ini sebetulnya. And this is the problem with Christianity. Makanya betul saya waktu Ravenhill bilang saya malu sekali menjadi bagian dari gereja modern. And it's true when Ravenhill said, I'm ashamed to be a part of the modern church. Kita selalu ngomongnya solus Christus. Setiap kali perayaan reformasi kita bilang solus Christus, sola gratia, soli deo gloria dan sebagainya. Apa ya itu artinya? We talk about solus Christus, solus gratia when the Reformation comes, but what is the meaning of those words? Kecuali kita mati bersama dengan Kristus, nggak ada kuasa kebangkitan, saya nggak ada gitu. Saudara cuma mimpi. Unless you die with Christ, there will be no power of the resurrection. You are only dreaming.
Tentu seperti Paulus mengatakan, dia sendiri bilang, saya nggak perfect, saya ini nggak sempurna, saya masih mengejar ke sana. Even Paul said, I'm also not perfect, but I'm striving in that direction. Tapi dia betul-betul mengejar, saudara. But he truly strives. Dia nggak excuse dia punya sinful condition dengan teologi, bukan loh saya. Dia nggak pernah melakukan itu. He did not make his sinful condition as an excuse for his theology. He did not do that. Tapi dia jujur dengan kelemahannya. But he was honest with his Dan weakness. dia terus-menerus bertobat setiap hari. Setiap kali dia mau terus bertobat. And he continuously, day by day, repented. Sekali lagi ya saya balik kepada Hana. Back again, we return to Hannah. Hana adalah orang yang tahu apa artinya mati ini, apa artinya grieving, apa artinya lamenting. Hannah is someone who knows about dying, about grieving, and about lamenting it. Dia bisa bersuka cita waktu Tuhan memberikan kehidupan Samuel yang diminta dari Tuhan. She can be joyful from Samuel that is given from God. Samuel diminta dari Tuhan, yang diminta dari Tuhan, dan Tuhan memberikan. Shemuel asked from God, and God gave Samuel. Kehidupan itu bukan sesuatu yang kita produce sendiri, bukan dengan strategi manusia, bukan dengan kepintaran saudara dan saya, bukan. Our life is not something that we produce with our intellect or with our abilities, Tapi dari kuasa kebangkitan yang didahului dengan bekerjanya kuasa kematian di dalam kehidupan kita. but through the power of the resurrection that we experience and we generate from feeling the death of Christ. Terakhir ya saya, And last point, kalau kita sungguh-sungguh percaya kebangkitan, if you truly believe in the resurrection, paradoxically ya saya, maka ada courage to die. paradoxically, you will have courage to die. Orang yang nggak ada courage to die, ya itu karena yang nggak jelas ya, pengharapan kebangkitannya nggak jelas. People who do not have courage to die, their hopes are in the wrong place. Karena kalau nggak ada resurrection ya kita better takut mati, saya. Karena kalau mati terus ada apa gitu, nggak ada apa-apa loh. Because if there's no resurrection, then we should be afraid because we're going to die without ever being resurrected. Tapi kalau saudara yakin ya ini ada kebangkitan, ada kehidupan, dan apa sih problemnya dengan kematian itu? But when you have the conviction that resurrection happens, death should not fear you anymore. Saudara mungkin bilang, saya nggak takut loh terhadap kematian. Siapa yang bilang saya takut? Saya berani kok mati. Saya nggak ada ketakutan terhadap kematian. Maybe you say something like, "Yeah, I'm not really afraid of dying. I don't have any attachments. I can die just fine." Sekali lagi ya saya, death and dying itu bukan cuma hari terakhir itu. Once again, death and dying is not only present in the last day, Tapi setiap hari mati bersama dengan Kristus loh. Ini loh, ada karis gak kita? but every day to die with Christ, do we have this sort of courage? Setiap hari mati bagi dunia, setiap hari mati bagi diri. To die in terms of the world and in terms of yourself every day. Ya ini saya, ini union with Christ berarti. And this is the union with Christ. Precisely karena kita percaya kuasa kebangkitan, maka kita berani dying with Jesus. Karena ada kebangkitan. Precisely because of the power of the resurrection that we are able to have courage to die with Christ. Harap Tuhan memberikan kepada kita kuasa kebangkitan ini. I hope that Christ can give us the power of the resurrection Melalui kuasa kematian Kristus yang juga bekerja di dalam kehidupan kita. through the sacrifice of Christ on the cross that works in our lives. Mari kita masuk dalam doa. Let us pray. Boleh kamu tutup dalam doa. I will lead us in prayer. Let's pray. Father in heaven, we thank you, Father. We are grateful that you are able to gather us here. Father, we are not worthy, Father, of your love, of your sacrifice, of your Son's sacrifice. And Father, oftentimes we are afraid of dying with you, Father, and we think about other things. We want to have, we prioritize our ego and we want other things so that we can live prosperly. But Father, through your sacrifice, through your Son's sacrifice, we pray that you may give us the power of the resurrection and the courage to die every day with you. Leave us all into your hands, Father. We're grateful that we're able to have this Easter Sunday. Please remind us again, Father, that we may never forget about your sacrifice, about you being crucified for our sins. Leave us all into your hands. In Jesus' name we pray and give thanks. Amen.